नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। वाम मोर्चा पश्चिम बंगाल में अपने शासन के दौरान जो किया, तृणमूल कांग्रेस वर्तमान में वही दोहरा रही है। वोट बैंक तैयार करने के लिए बांग्लादेश से काफी संख्या में लोगों को पश्चिम बंगाल में लाए जा रहे हैं, जो राज्य एवं देश के लिए काफी हानिकारक है। यह कहना है भाजपा के पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का। वे बुधवार सुबह बांग्लादेश से सटे फुलबाड़ी बॉर्डर का निरीक्षण कर रहे थे। आज सुबह अपने समर्थकों के साथ दिलीप घोष फुलबाड़ी स्थित इंडो बांग्ला बॉर्डर का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान वे सीमा पर तैनात BSF अधिकारियों के साथ सौजन्य मूलक साक्षात्कार किया। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में घोष ने कहा कि राज्य सरकार बॉर्डर इलाके में कई स्थानों में कटीले तार नहीं लगाने दे रही है। इसका मुख्य कारण है कि बांग्लादेश से काफी संख्या में घुसपैठियों को बंगाल में लाकर उसे वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ ही रोहिंग्या की भी अवैध रूप से घुसपैठ जारी है। उन्होंने कहा, अगर बॉर्डर इलाके में कटीले तार लगाए जाए तो इन घुसपैठियों का आगमन कम होगा। दिलीप घोष ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद बॉर्डर इलाके के सभी स्थानों में कटीले तार लगाए जाएंगे। দেখুন, আমি বলিনি, দিদি বলেছেন যে আমাকে জেলে পাঠিয়ে দাও, ওখান থেকে জিতবো। তো তার ইচ্ছা পূর্ণ করবো আমরা, কারণ যা ওনারা করেছেন দুর্নীতি, অনেককেই জেলে যেতে হবে। আমিও শুনেছি গুলি তো মারছেই, কাল গঙ্গারামপুরে গুলি মেরে নিজেদের লোকদের মেরে ফেলেছে। পরশুদিন ক্যানিংয়েতে গুলি চলেছে নিজেদের মধ্যে। তো এই গুলি আর বমের যে কালচার পশ্চিমবাংলায় TMC নিয়ে এসছে, আর সাধারণ মানুষ এর থেকে মুক্তি চাইছেন, তাই ভারতীয় জনতা পার্টির দিকে লোকেরা আসছেন। ও নাম নিক, দেখুক, নাম কি করবে, আর এত কেস দিয়ে দুটো কেস দেবে। যারা আমাদের পার্টি জয়েন করছেন তারা জানেন তাদের উপর অত্যাচার হবে, তারপরে আসছেন। যে পার্টিতে সব সুবিধা দিয়েছে, সুরক্ষা দিয়েছে, পুলিশ দিয়েছে, সে পুলিশ ছেড়ে দিয়ে MLA MP মন্ত্রীরা চলে আসছেন। কারণ ওই যে সন্ত্রাসবাদীদের যে দল, সমাজবিরোধী দল TMC, সেখানে কেউ থাকতে চাইছে। নেতাজি পপুলার, তাকে সবাই ভালোবাসে, তাকে নিয়ে সবাই গর্ব করে, তিনি আইকন আমাদের। তো বলতে পারে সবাই, সাজেশন দিতে আপত্তি কী আছে? কেন্দ্র সরকার যেটা ঠিক করেছে, তিনি যে পরাক্রম দেখিয়েছেন আমাদের স্বাধীনতার জন্য, এটা অনুকরণীয়। যুবকদের কাছে তিনি প্রেরণা, তাই পরাক্রম দিবস নামটাই ঠিক আছে। पर्यटन मंत्री गौतम देव ने कई योजनाओं को दिखाई हरी झंडी। राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने मंगलवार को सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण SJDA द्वारा संचालित 8 नई योजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री ने एक परियोजना का शिलान्यास भी किया। इस नई परियोजनाओं में तराई तारापद आदर्श विद्यालय की दीवार का निर्माण, सिलीगुड़ी नगर निगम के 27 व 13 नंबर वार्ड में मैजेस्टिक रोड, 17 नंबर वार्ड में हाइड्रेन, 14 नंबर वार्ड के शारदा मुनि रोड से वास्तुहारा काली मंदिर तक नाले का निर्माण, खुदीरामपल्ली में टॉयलेट उद्घाटन। इसके साथ ही विधान मार्केट में विधान चंद्र राय की 20 फुट लंबी आदम कद मूर्ति का शिलान्यास किया गया। कल कुल 10 करोड़ 91 लाख रुपए की परियोजना का उद्घाटन मंत्री गौतम देव ने किया। उद्घाटन समारोह में मंत्री गौतम देव के अलावा SJDA के चेयरमैन विजय चंद्र बर्मन, वाइस चेयरमैन नांटू पाल, जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष रंजन सरकार समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी व गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत के माध्यम से मंत्री गौतम देव ने बताया कि वे और उनकी पार्टी वर्ष भर आम लोगों के लिए कल्याण के लिए काम करते रहे हैं। लोगों के सुख दुख में वो हमेशा तत्पर रहते हैं। जनसंपर्क के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनते हैं और फिर उनका समाधान किया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे केवल चुनाव से पहले विकास कार्य का दिखावा करने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि वर्ष भर विकास का कार्य जारी रखना चाहते हैं। সমস্ত মানুষই মার্কেটেড হচ্ছে, সেখানে লাইট লাগবে। ডাবগ্রাম 2 এর মধ্যেই আমরা অনেকগুলো পথবাতি লাগানোর কাজ আমরা করছি। ডাবগ্রাম 2 জায়গায় জায়গায় SJDA এর মাধ্যমে আমরা কিছু ইলেকট্রিফিকেশনের কাজ করছি। লালটং চমকটাঙ্গিতে এর মধ্যেই আমরা সোলার লাইট লালটংয়ে আমরা এটা করব। আগামী কালই এখানে একটা কাজ শুরু হবে, পথশ্রী প্রোগ্রাম। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সারা পশ্চিমবঙ্গের যে 15,000 কিলোমিটার রাস্তা, সেই রাস্তার কাজ শুরু করেছিলেন। ফুলবাড়ি 2 এর দুটো রাস্তার ইট পেতে
তিনি কাজ শুরু করেছিলেন। আজকে 15,000 রাস্তা তৈরি হয়েছে। আগামীকাল 46 লক্ষ টাকা ব্যয় আর 36 নম্বর ওয়ার্ডে আরেকটি विद्यासागर रोड খুব সম্ভবত নাম। जलपाईगुड़ी में भयावह सड़क हादसा, 13 की मौत। जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी में बुधवार को के सुबह भयावह सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार कल रात मैनागुड़ी रानीरहाट इलाके में 5 छोटे वाहनों में सवार होकर लोग धूपगुड़ी की ओर रवाना हुए थे। इसी दौरान रास्ते में जलढाका के निकट वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल लाया गया, जहां घायलों की हालत बिगड़ने पर उन्हें जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रेफर कर दिया गया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार 13 लोगों की मौत हुई है। इनमें 4 पुरुष, 7 महिलाएं व 4 बच्चे शामिल है। वहीं जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सूत्रों के अनुसार 11 जीवित लोगों में 4 को रेफर कर दिया गया है। इनमें 3 को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल एवं 1 को जलपाईगुड़ी सदर अस्पताल के ENT विभाग में रेफर किया गया है। जलपाईगुड़ी के SP प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि हादसे में 18 लोग जख्मी हुए हैं। আমরা সবাই লাস্টে মারুতি ভ্যানে ছিলাম, যাচ্ছিলাম আগেতে আরও বাড়িতে 2টা গাড়ি ছিল, আর আমি যাচ্ছিলাম সাডেনলি একটা ডাম্পার আর এত স্পিডে আসছে কি কিছু পাততেই পারি না, একদম পুরো ধাক্কা দিতে দিতে আসছে, ধাক্কা দিতে দিতে আসে আমাদের এখানে কালকের ঘটনাটা আমরা তো সঠিক টাইমে সেই স্পটে ছিলাম না, কিন্তু যেটুকুনি শুনতে পেলাম তাতেই খুব ভয়ানক অবস্থা। কিন্তু কীভাবে করে ঘটেছে বলতে যেটুকু শুনতে পেলাম সেটা হচ্ছে তোমার উল্টো ধূপগুড়ি থেকে ময়নাগুড়ির দিকে একটা ট্রাক বোঝাই লরি আসছিল, সেই লরির ওই সাইড দিয়ে এই দিক থেকে 3টে গাড়ি যাচ্ছিলো। সেই গাড়ি যাওয়ার পরে ওই গাড়িটা পিক আপ ছিল বেশি, তো একসাথে সংলগ্ন হওয়ার পরে পাথর বোঝাই গাড়িটি উল্টে যায় 3টে গাড়ির উপরে, ঠিক আছে। সেখানে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে, এখান থেকেই অনেকেই মারা গেছেন। খুব মর্মান্তিক অ্যাক্সিডেন্ট, একটা মানে সাংঘাতিক মানে ডেঞ্জারাস একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। সেই অ্যাক্সিডেন্টে এখনও পর্যন্ত আমি হসপিটালেই রয়েছি, স্পটেও ছিলাম। সেখান থেকে এখনও পর্যন্ত 4 জন শিশুসহ মোট 13 জনের মৃত্যু হয়েছে এবং 11 জনকে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে রেফার করা হয়েছে এবং এখানে এখনও 4 জনের মতো রয়েছে যারা ইমার্জেন্সি ধূপগুড়ি হসপিটালে ভর্তি হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে ধূপগুড়ির কাছে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন বুধবার সকাল পর্যন্ত 18 জন, মৃত 13 জন। জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটিতে আহতদের ভর্তি করা হয়েছে। জলপাইগুড়ি থেকে 3 জনকে শিলিগুড়িতে রেফার করা হয়েছে। জলপাইগুড়ি বুধবার সকালে কিন্তু এই হাসপাতালে রোগীর আত্মীয় এবং মৃত যারা মারা গেছেন তাদের পরিবারের লোক তাদের দেহ নিয়ে যাওয়ার জন্য ভিড় জমিয়েছেন। ইতিমধ্যেই জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার থেকে বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী উনি কিন্তু হাসপাতালে আহতদের দেখতে এসছেন। জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে প্রদ্যুৎ দাস। ঘটনাটা আমরা বৌভাত খেতে যাচ্ছিলাম, একটা সামনে গাড়ি ছিল, আমাদের এই ভাই যেই গাড়িতে ছিল ওইটা গাড়ি একটু আগে ছিল, তারপরে মাঝখানে একটা মারুতি ছিল, তারপরে আমাদের গাড়িটা একটু পিছনে ছিল। তো এদের গাড়িটাকে ফার্স্ট লাগেনি, ফার্স্ট লাগছিল ওই মারুতিটাকে, ওই গাড়িটাকে লাগিয়ে মনে হয় এদের গাড়িটা ওদিকে উল্টাইছে আর আমাদের গাড়িটা চাপা বসছিল অল্টোটাতে আমি ছিলাম, আমার একটা দিদি, মা, জামাইবাবু আর ড্রাইভার ছিল, 2টা বাচ্চা ছিল। তারপর ওখান থেকে আমাকে যে কোনো মতে টাইনি টেনে বার করছিল, করার পরে আমি তো বাইরে ছিলাম, মাদেরকে তো বার করতে পারিনি। তারপরে জেসিবি এসে মনে হয় লোক সবাই মিলে পরে বার করছিল, আমি তো দেখি নাই কোথায় নিয়ে গেছে। এখন মা ধূপগুড়িতে ভর্তি হয়েছে। গতকাল আমাদের জলপাইগুড়ি জেলা একটা মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা হয়ে গেছে ময়নাগুড়িতে, যেখানে ক্রান্তি, ওদলাবাড়ি, ধূপগুড়ি এবং ময়নাগুড়ি, রসুলডাঙ্গা, এখান থেকে এরা সব বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছিল বৌভাতে। মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, একটা লরি 3টে গাড়ির উপরে পড়ে যায়, পুরো বোল্ডার টাইপের উপরে গাড়িতে বোল্ডার বোঝাই ছিল, এটা অভিযোগ আর কি, এবং গাড়িগুলো সম্পূর্ণ একেবারে শেষ হয়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই 13 জনের প্রাণ গেছে। 12 জন সুপার স্পেশালিটি হসপিটালে ভর্তি আছে, ওদের দেখতে এসেছিলাম। 4 জন ধূপগুড়ি হসপিটালে ভর্তি আছে, শিলিগুড়িতে রেফার করা হয়েছে শিলিগুড়ি। এরকম মর্মান্তিক ঘটনা মানে ভাবা যাচ্ছে না আর কি। তার মধ্যে 4টে শিশু
মানে এরকমভাবে মারা গেল এবং 7 জন মহিলা আছে। মর্মান্তিক ঘটনা, এত বড় ইনসিডেন্ট, এত বড় দুর্ঘটনা জলপাইগুড়ি জেলায় কখনো হয়নি। এদের পরিবারের পাশে থাকার জন্য এলাম এবং হসপিটালের তরফ থেকে বা আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে এদের সম্পূর্ণ ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং বিষয়টি আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে পুরোটা জানাবো আর কি, যে কারা কারা এনজিওর আছে, কী পরিস্থিতি আছে এবং সরকার ওদের পাশে আছে। কিন্তু যে ঘটনা ঘটলো আর কি, এটা মানে আমাদের কাছে এত দুঃখজনক, এত বেদনাদায়ক। भूटान गेट खोलने की मांग में तृणमूल कांग्रेस ने भूटान गेट के सामने दिया धरना। अलीपुरद्वार जिले के जयगांव में भूटान गेट के सामने तृणमूल युवा कांग्रेस समर्थकों ने मंगलवार से विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे तृणमूल युवा कांग्रेस समर्थकों ने भूटान के नागरिकों को जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन प्रदान करने की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर आज सुबह से जयगांव में भूटान गेट के सामने तृणमूल युवा कांग्रेस समर्थक अनिर्दिष्ट काल के लिए धरना प्रदर्शन शुरू किया। तृणमूल कांग्रेस के जयगांव 2 नंबर अंचल कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल मालिक ने बताया कि करीब 11 महीने से जयगांव में भूटान गेट बंद रहने से इलाके के व्यवसायियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण है जयगांव इलाके का व्यापार मुख्यतः भूटान के ऊपर निर्भर है। भूटान गेट पिछले 11 महीने से बंद पड़ा है। इस वजह से जयगांव का व्यापार चौपट हो रखा है। जयगांव के लोग भूटान जाकर काम नहीं कर पा रहे हैं। तृणमूल नेता मोहम्मद अब्दुल मालिक ने बताया कि भूटान दोस्ताना मुल्क है, बावजूद इसके केंद्र सरकार भूटान को कोरोना वैक्सीन मुहैया नहीं करा रही है। भूटान कांग्रेस की ओर से जयगांव के लोगों के साथ साथ भूटान के लोगों को भी कोरोना वैक्सीन दिए जाने की मांग की जा रही है। गंगारामपुर में पंचायत समिति के सभापति सहित 2 लोगों की हत्या को फिरहाद हाकिम ने बताया भाजपा की साजिश। कहा पुलिस जांच से हो जाएगा साफ। दक्षिण दिनाजपुर के गंगारामपुर स्थित सुखदेवपुर ग्राम में हुए संघर्ष में मंगलवार को गोली चली। इसमें तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के कार्यकर्ता संजीव सरकार की मौत हो गई। दूसरी तरफ संघर्ष के दौरान जिला कमेटी के चेयरमैन के समर्थक और गंगारामपुर पंचायत समिति के अध्यक्ष कालीपत सरकार की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इससे उनकी मौत हो गई। बंगाल के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हाकिम ने कहा कि यह आपसी संघर्ष का मामला नहीं है। गंगारामपुर पंचायत समिति के सभापति सहित 2 लोगों की हत्या असामाजिक तत्वों ने की है। यह कोई गुटबाजी का नतीजा नहीं है। इसमें भाजपा की साजिश हो सकती है और मामले की जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। এটা বিজেপির একটা চক্রান্ত এবং এই ডিটেলস রিপোর্টটা পুলিশ নিয়ে দেবে, তারপর আমি আপনাদের জানাবো যে কিসের জন্য মারা গেছে। এখন আমি চণ্ডীমাদি ওখানে গেছে, আমি বলেছি যে একবার ডিটেলসটা নিয়ে আমাদের জানাবো। আপনার কি যাওয়ার কোনো পরিকল্পনা আছে? না, আমার নেই, চণ্ডীমাদি গেছে। দেখুন, আমরা সভা করব, আমরা সমিতি করব, আমরা ওই ঝগড়াঝাঁটি এসবের মধ্যে যাব না। কারণ কালকে মমতা ব্যানার্জির সভায় যে ভিড় হয়েছে, তারপরে আর কারোর সভা করার সাহস থাকবে কি না, মানে ইগো নিয়ে ঝগড়া করে সভা করলাম 500 লোক হলো, সেটা নিয়ে বলছি না। মানে যদি সম্মান নিয়ে সভা করে, এরপরে আর কারোর সম্মান থাকবে না। মমতা ব্যানার্জি যে সভা এবং যে লোক সমাজ এবং কালকে নন্দীগ্রামে হয়েছে, আজ পাগলে কিনা বলে ছাগলে কিনা খায়, এখনও রাগ হয়েছে। ওই হয় না যে ডিভোর্সের আগে শ্বশুর বাড়িতে সব ভালো থাকে আর ডিভোর্স হয়ে গেলেই শ্বশুর বাড়ির সব খারাপ হয়ে যায়, ওরা এখন ওই পর্ব চলছে। না না, সেটা তো আমি বলছি যে অত্যন্ত দুঃখের। তার কারণ ও একটা ছোট ছেলে, অনেক দিন রাজনীতি করার সুযোগ হয়, যদিও নীতিভ্রষ্ট হয়েছে, কিন্তু যদি সত্যি সত্যি ওর বিশ্বের প্রতিজ্ঞার মতন সত্যি প্রতিজ্ঞা করে, তাহলে অত্যন্ত দুঃখের যোগে রাজনীতি ছেড়ে দিতে হবে। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले?
हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भाजपा के पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर बंगाल में गोली व बम की संस्कृति लाने का आरोप लगाते हुए इसकी कड़ी आलोचना की है। बुधवार सुबह सिलीगुड़ी में चाय पर चर्चा के दौरान दिलीप घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में गोली और बम का कल्चर तृणमूल कांग्रेस की देन है। राज्य की जनता इससे मुक्ति चाहती है। यही कारण है कि पूरे राज्य में लोग तृणमूल छोड़ भाजपा में शामिल हो रहे हैं। वे आज सिलीगुड़ी के फुलबाड़ी में चाय पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लिए। इस दौरान जब उनसे दक्षिण दिनाजपुर जिले के गंगारामपुर में तृणमूल के गुटिया संघर्ष में 3 लोगों की मौत एवं कोलकाता की एक रैली में गद्दारों को गोली मारो की नारेबाजी की घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने तृणमूल पर यह संगीन आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को आतंकवादी व समाज विरोधियों की पार्टी बताया। दिलीप घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता राज्य की तृणमूल सरकार से त्रस्त है। उनके MLA व MP भी परेशान है। यही कारण है कि पुख्ता सुरक्षा देने के बावजूद इस पार्टी में MLA व MP रहना नहीं चाहते और वे सभी तृणमूल को छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तो এখানে BSF এর যিনি ইনচার্জ আছেন SK পাল আমাদের কলকাতার ছেলে। ভিতরে গেলাম, তাদের সঙ্গে গল্প হলো, চা খাওয়া হলো, আর এখানকার যে হালচাল আছে, পরিস্থিতি আছে, কি আছে, বর্ডারের সমস্যা কি আছে সেবারে কিছু কথা হলো এবং ইমিগ্রেশন ইত্যাদি এখানে যে গুডস যাচ্ছে, বিশেষ করে পাথর যায় ভুটান থেকে বাংলাদেশ যায়, এরকম কিছু সমস্যা আছে। পাশে আরও 2টো পোস্ট ওনাদের দায়িত্বে আছে, সে ব্যাপারে একটু খোঁজ খবর নিলাম, কথাবার্তা বললাম, তারপরে একটু কুশল বিনিময় হলো এবং এখানে নেতাজির মূর্তি আছে। 23 তারিখ ওনারাও ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ তুলে নেতাজিকে সম্মানিত করবেন, সে ব্যাপারে খোঁজ খবর নিলাম একটু। সব মিলে খুব সুন্দর পরিবেশ ভেতরে। আর 93 জন জওয়ান এখানে আছেন, 3টে পোস্ট তারা পাহারা দেন, বিশেষ করে এই যে ইন্টারন্যাশনাল बॉर्डर जो पोस्ट সেটাও তারা দেখেন, এখানকার সুরক্ষার ব্যাপারটা ওনারা দেখেন, বাকি इमिग्रेशन लोकेरा देखें का कुछ कॉरिडोर है जैसे बसीरहाट, बनगांव, उधर मालदा का कालिया चौक, इस सब क्षेत्र में ज़्यादा ये सब होता है। इसलिए मैं भी जहाँ संभव होता है जाता हूँ। हिली में गया, चंगड़ा बांधा गया, वहाँ नदिया में भी चेक पोस्ट में गया था मैंने, और यहाँ फुलबाड़ी में आया। तो जहाँ जहाँ लगता है कि हमारे जो BSF दिन रात पहरा दे रहे हैं हमारे देश को, हम निश्चिंत से रहते हैं,
उनको भी थोड़ा इनकरेज करना चाहिए। मिलते हैं, बातचीत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं समस्या क्या है। 2-4 नेताओं के पार्टी छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिरहाद हाकिम ने दल बदलुओं पर बोला हमला। 2-4 नेताओं के पार्टी छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच से एक नया नेता सामने आ जाएगा। यह याद रखना चाहिए कि कोई भी नेता लिफ्ट में नहीं आया या हेलीकॉप्टर से नहीं उतरा है। यह बात राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हाकिम ने रायगंज में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि देश को बेचने की साजिश हो रही है, जिसका विरोध ममता बनर्जी कर रही है। राम का स्थान मंदिर है, राजनीति क्षेत्र में नहीं। जो लोग श्री राम को लेकर राजनीति कर रहे हैं वो अन्याय कर रहे हैं। मोदी सरकार देश को पूंजीपतियों को सौंपने की साजिश कर रही है। किसान के हाथ में जमीन वो उसके अधिकार छीन लिया है। अमीर फसल की कीमत निर्धारित कर रहे हैं। मोदी जानते हैं कि भारत पर कब्जा तभी किया जा सकता है जब बंगाल पर कब्जा हो, इसलिए बंगाल पर कब्जे की साजिश चल रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन के साथ राजनीति भी चल रही है। बंगाल के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हाकिम ने विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी नेतृत्व को मजबूत करने के लिए रायगंज में कर्मी सभा किया। इस दौरान तृणमूल अध्यक्ष कन्हैया लाल अग्रवाल, श्रम राज्य मंत्री गुलाम रब्बानी, इस्लामपुर के विधायक अब्दुल करीम चौधरी समेत अन्य जिला नेता उपस्थित थे। मंत्री फिरहाद हाकिम ने रायगंज के रविंद्र भवन में आयोजित कर्मी सभा में शुभेंदु अधिकारी को आड़े हाथों लिया। फिरहाद हाकिम ने कहा कि हम उत्तर दिनाजपुर जिले के 9 विधानसभा सीटें जीत सकते हैं। এই জেলায় 9টা সিট, এই 9টা সিটই আমরা পেতে পারি। এই 9টা সিট পাওয়ার লক্ষ্যেই আমরা এসেছি। ছেড়ে দিন কেউ এসেছিল, কে চলে গেছে, কে বেঈমানি করেছে, সে যার যার নেচার সে সেটা করেছে। কারণ আমরা এখন যদি ওইগুলোই খালি দেখতে থাকি তাহলে আগে এগোতে পারবো না। আমরা কমিটেড ধর্মনিরপেক্ষতার পথে, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ কি না? আমরা জাতীয়তাবাদের পক্ষে কমিটেড। বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার স্থল পূর্ণ হোক, পূর্ণ হোক, পূর্ণ হোক হে ভগবান, এটাতে বিশ্বাস করি কিনা? বাংলাকে গুজরাট বানাতে দেব না, সেটাতে আমরা বিশ্বাস করি কিনা? বাংলায় গুজরাট হলে দাঙ্গা হবে, গরিব মানুষদের সব অধিকার চলে যাবে, তাই দাঙ্গা করব না, এটা বিশ্বাস করি কিনা? সাম্যবাদে বিশ্বাস করে বাংলায় গরিব মানুষের পক্ষে কাজ করি কিনা, সেইটা আজকে মূল কথা। আমি বেঈমানি করে কোথায় চলে গেলাম, আজকে সবকিছু নেওয়ার পরেই ফিরা থাকি। কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র, আমি রাজ্যের মন্ত্রী, তৃণমূলের একজন विशिष्ट सदस्य, के करेছে? ममता बनर्जी। टल गया पूर्व KLO लिंकमैन का अनशन। एसपी ने 7 दिनों का मांगा समय। नौकरी की मांग में जलपाईगुड़ी में अनशन करने पहुंचे पूर्व KLO लिंकमैन के साथ पुलिस अधीक्षक ने बैठक की। एसपी ने समस्या के समाधान के लिए 7 दिनों का समय मांगा। जलपाईगुड़ी के डुअर्स इलाके के विभिन्न क्षेत्रों से यहां अनशन के लिए आए पूर्व KLO लिंकमैन ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जलपाईगुड़ी दौरे के समय 600 पूर्व KLO लिंकमैन को होमगार्ड में नौकरी देने का आश्वासन दी थी। उन्होंने कहा कि काफी दिन बीत जाने के बावजूद आज तक इस बारे में कोई पहल नहीं की गई है। उन्हें अब तक नौकरी नहीं मिली। नौकरी के अभाव में उन्हें विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व KLO लिंकमैन ने कहा कि उनका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। फिलहाल वे सभी जमानत पर बाहर है, लेकिन उन्हें नियमित रूप से जेल में हाजिरी लगानी होती है। इन लोगों ने सभी पूर्व KLO लिंकमैन को निशर्त रिहाई की मांग की है। जलपाईगुड़ी के SP प्रदीप कुमार यादव ने टेलीफोन पर बताया कि इस बारे में उच्च अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बातचीत के जरिए जो भी समाधान निकलेगा पूर्व KLO लिंकमैन को अवगत करा दिया जाएगा। আমরা SP অফিসে আসছি, আমরা তো আমাদের অনশনে বসার কথা ছিল। SP নিজেই বলল যে 1 সপ্তাহ ওয়েট করেন, 1 সপ্তাহ শুধু দেখেন, 1 সপ্তাহের মধ্যে একটা আশাবাণী আছে। এর জন্যই আমরা এখন অনশনে বসতেছি না, 1 সপ্তাহ দেখি। যদি 1 সপ্তাহের মধ্যে কিছু না হয় তবে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। আমাদের চাকরি বা পুনর্বাসন কি হলো KPP লিংকম্যান যেগুলো কেস খাইছে এদের। আমাদের যে কামতাপুরি আন্দোলন দীর্ঘদিন থেকে চলতেছে,
আমাদের এখানে হয়রানি করতেছে, আমার টাকা পয়সা ধ্বংস হচ্ছে আমাদের সমস্ত লোকজনের। এবং আমাদের যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নিজে জলপাইগুড়ি এসে 600 উত্তরবঙ্গে চাকরি দেওয়ার কথা ছিল, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সেটাই পর্যন্ত আমাদের সমস্যার সমাধান করে নাই। অতএব আমরা আজকে এসপির দুয়ারে আসছি। এসে আমরা এসপি স্যার বলল 7 দিনের মধ্যে আমাদের সমস্যা সমাধান করবে। যদি সমস্যা সমাধান না করে উত্তরবঙ্গে আমরা হুচেল আন্দোলন শুরু করব। এই আন্দোলন হুচেল আন্দোলন সারা উত্তরবঙ্গে আন্দোলন হবে। এই আন্দোলন কেউ থামাইতে পারবে না। রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি কমিটির উত্তরবঙ্গের সভাপতি, জ্যোৎস্না রায় সেক্রেটারি, এরা যে আন্দোলনটা করতেছে এই চাকরির দাবিতে, মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে, বন্দিমুক্তি আমাদের রাজনৈতিক বন্দিমুক্তি কমিটির তরফে আমি এদের পাশে। এবং 7 দিনের কথা দিয়েছে এসপি সাহেব, যদি 7 দিনের এরা মেনে নিয়েছে, 7 দিনের মধ্যে যদি ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ না করে এরা আন্দোলন করবে। যে ধরনের আন্দোলন করবে রাজনৈতিক বন্দিমুক্তি কমিটি ওদের পক্ষে থাকবে এবং আমি ওদের পাশে থাকব এবং আন্দোলন চলবে, আন্দোলন চলতে থাকবে। আর যদি ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়, কর্মসংস্থান হয়, মামলা প্রত্যাহার নিঃশর্তভাবে হয়, তাহলে তো আর আন্দোলনের কোনো প্রশ্ন নাই। কিন্তু না হলেই এরা আন্দোলনে যাবে। কেএলও, কেপিপি এবং গোর্খা বিভিন্ন রাজনৈতিক লোকেরা যাদের উপরে মামলা আছে, ক্ষতি হয়েছে, তাদের ক্ষতিপূরণটা যদি না হয়, কর্মসংস্থান যদি না হয়। सीपीआईएम के प्रकाश समावेश में सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम ने तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दोनों पर बोला हमला। दोनों ही पार्टियों को बताया किसान विरोधी। किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम दाम देने, सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और कृषि कानून और नया विद्युत बिल को रद्द करने की मांग में हेमताबाद के सीपीआईएम की ओर से हेमताबाद एरिया कमेटी के आह्वान पर हेमताबाद न्योदा मैदान में एक विशाल प्रकाश समावेश का आयोजन किया गया था। इस समावेश में संबोधित करते हुए सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम ने भाजपा और तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टियों की नीतियां किसान विरोधी है। पिछले 7 वर्षों में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी ने किसानों का शोषण किया है। किसान मंडी में तृणमूल कांग्रेस के नेता धान बिक्री करने के लिए किसानों को कूपन देते हैं। किसान को मंडी से कोई फायदा नहीं है। सीपीएम पोलित ब्यूरो के सदस्य तथा रायगंज के पूर्व सांसद मोहम्मद सलीम के अलावा इस प्रकाश समावेश में सीपीएम नेता पलाश दास, भानुकिशोर सरकार, अलापन सहित अन्य नेता उपस्थित थे। যে মিডিয়া কোনো খবর ছিল না বামপন্থীদের, যারা মনে করেছিল কংগ্রেস শেষ হয়ে গেছে, তারাই কিন্তু এখন দিন রাত বাম এবং কংগ্রেস নিয়ে ব্যস্ত। এমনকি দেখি বিজেপি, তৃণমূলও তারা হচ্ছে সিপিএমকে, কংগ্রেসকে, বামকে আবেদন করছে। তার মানে কি, মাটিতে আমরা ছিলাম, মাটিতে আছি এবং আরও বেশি সেই মাটি থেকে শুধু অঙ্কুরোদ্গম নয়, এখন সেটা ধাপে ধাপে বাড়ছে। আমার মনে হয় আমরা যে কথা বলেছিলাম সেটা এখন কাজ দিয়েছে, যে সিপিআইএম যেমন তেমনি বামপন্থী দলগুলো এবং অন্যান্য দলগুলো যে যার নিজস্ব কার্যক্রমে নিজের শক্তিকে সংহত করবে। তারপরে আমরা অনেকগুলো বিষয়, যেগুলো কমন বিষয় আছে, সেগুলোকে যৌথ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমাদের যে জয়েন্ট কাডার মোবিলাইজেশন তা করবো। এই করোনার সময় যখন লকডাউন হচ্ছিল, তখন অন্যান্য দলগুলো যখন লকআউট করেছিল, আমরা তখন রাস্তায় ছিলাম এবং টেস্টের দাবি নিয়ে, তথ্যের দাবি নিয়ে, রেশনের দাবি নিয়ে, আমফানের যে দক্ষিণবঙ্গে চাল চুরি হয়েছে, ত্রিপল চুরি হয়েছে, ঝড়ের পরে রিলিফ চুরি হয়েছে, সেটার বিরুদ্ধে, এবং বিজেপি তৃণমূল মিলে যে পঞ্চায়েতে চৌর্যবৃত্তি করছে, তার বিরুদ্ধে যৌথ আন্দোলন হয়েছে এবং তার ফল পেয়েছে। এখনও কৃষক আন্দোলনকে নিয়ে আমরা একসঙ্গে লড়াই করছি। 23শে জানুয়ারি নেতাজি জন্মদিনে বামপন্থীরা, কংগ্রেস নিজের কর্মসূচি পালন করবে। আর 26শে জানুয়ারি যখন আমরা প্রজাতন্ত্রকে ফিরিয়ে দাও এই আহ্বান নিয়ে কৃষকদের সংহতি যখন ট্রাক্টর মিছিল হবে, তখন আমরা যৌথ কার্যক্রম হবে। এটাই হচ্ছে যৌথ আন্দোলনের ভিত্তি। डुअर्स नेपाली साहित्य सभा की ओर से मंगलवार को मदारीहाट वीडियो और शिशु विकास सेवा प्रकल्प अधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि पिछड़े इलाकों में नेपाली वासियों के लिए आईसीडीएस केंद्र स्थापित किए जाए और इन आईसीडीएस केंद्र में नेपाली भाषा कर्मियों को नियुक्त किया जाए। साथ ही इन केंद्रों में नेपाली भाषा में पढ़ाई शुरू की जाए। इसके अलावा डुअर्स नेपाली साहित्य सभा की तरफ से मांग की गई है कि आईसीडीएस परीक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र आता है वह भी नेपाली में आए और उसके उत्तर लिखने के लिए भी नेपाली भाषा में ही अनुमति दी जाए। डुअर्स नेपाली साहित्य सभार तत्वावधाने विगत 16 এবং 17 যে পরীক্ষা হয়েছিল
আইসিডিএসের ওয়ার্কার এবং হেল্পারের পরীক্ষা, সেই পরীক্ষাতে নেপালি ভাষাতে প্রশ্নপত্র ছিল না এবং নেপালি ভাষার মানে উত্তর দেওয়ারও কোনো ব্যবস্থা ছিল না। সেজন্যই হিন্দিতে ছিল, বাংলাতে ছিল। নেপালি ভাষাও একটা সংবিধান দ্বারা অধিকৃত ভাষা, 8 অনুসূচিতে এই ভাষাটা মান্যতা পেয়েছিল। তাই নেপালি ভাষা যারা নিয়ে পড়াশোনা করেছে, যারা ছোটোবেলা থেকে নেপালি মাধ্যমে পড়াশোনা করেছে, তাদের খুব কষ্ট হয়েছে, একদম মুশকিল হয়েছিল পরীক্ষা দিতে, পরীক্ষা প্রশ্ন বুঝতে পারে নাই। ওই জন্যই আমরা সাহিত্য সভার তত্ত্বাবধানে এই প্রতিবাদ স্বরূপ আগামী দিনে যেহেতু পরীক্ষাটা নেপালিতেও আছে প্রশ্নপত্র, আর নেপালিতে লেখার একটা सुविधाओं थाके वही व्यापार नहीं আমরা এই জ্ঞাপনটা দিলাম। हामीले ब्लक डेभलपमेन्ट अफिसर अनि सिडिपिओ साहेबलाई गत दिनाङ्क 16 र 17 जनवरीको दिन सम्पन्न आइसिडिएस परीक्षामा बङ्गला र हिन्दी भाषामा मात्र प्रश्नपत्र आएकोले र उत्तर पनि बङ्गला र हिन्दीमै लेख्नु परेकोले नेपाली भाषीहरूलाई धेरै कठिनाइ परेको हामीले अनुभव गऱ्यौँ र त्यो विषय लिएर हामीले एउटा 7 सूत्रीय माग लिएर हामीले खण्ड विकास अधिकारी र यहाँ सिडिपिओ साहेबलाई बुझाएका छौँ। हामीले 7 सूत्रीय माग लिएर खण्ड विकास अधिकारी अनि सिडिपिओ साहेब कहाँ बुझाएका छौँ। नेपाली बहुल क्षेत्रमा आइसिडिएस परीक्षामा नेपाली भाषामा प्रश्नपत्र तयार गरियोस्, साथै नेपाली भाषामा नै उत्तर पनि लेख्न सहयोग पाइयोस्, साथसाथै आइसिडिएसको कुनै पनि परीक्षामा नेपाली भाषामा नै प्रश्नपत्र गरियोस्। राइट टु एजुकेसन एक्ट अनुसार पनि नेपाली भाषामा शिशुहरूले आफ्नो शिक्षा ग्रहण गर्न सहयोग पाओस्। नेपाली बहुल क्षेत्रमा नेपाली भाषा शिक्षण कर्मीको नियुक्ति हुनुपर्छ, नेपाली भाषीकै नियुक्ति हुनुपर्छ। नेपाली भाषामाथि गरिएको यस्तो अतिक्रमण आउँदो दिनहरूमा नहोस् र आइसिडिएस परीक्षाको उत्तर पुस्तिका आगामी समयमा पनि नेपाली भाषाका शिक्षकहरूले नै जाँच गरियोस् भन्ने हाम्रो 7वटा माग लिएर आएको छौँ। म मूल सचिव डुवर्स नेपाली साहित्य सभा मादरीहाट, उमेश प्रधान। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।